Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis o sa tanan, din ginatong Sibya na hiabot o niadtong mga naglantaw sa ilang YouTube. Adlaw karon nga Lunes, Oktubre 5, ug karong adlaw mao ang World Teachers Day. Mo na nga akong greetings ngadto sa Archdiocesan Commission on Education sa Archdiocese sa Osamis nga ang amo nga supervisor sa ACE o consultant si Dr. Rosa Lantaka. Ingon man usab ako pong greetings ngadto sa able corporate secretary nga si Ma'am Virginia Razonable. Ingon man usab akong greetings sa ACE personnel dinha sa opisina. Sila si Marvin Kang, Ayan Alema, o ingon man usab sa among kining bookkeeper si John Ray Magkilat. Ako usab nga greetings ngadto sa mga principal sa Archdiocesan Commission on Education nganhi sa Misamis Occidental. Ingon panalitan sa among principal dinha sa St. Vincent High School, Bonifacio, ang principal si Ma'am Nelly Umambak. Sa St. Michael's High School, ang principal si Ma'am Luz Pirarin. Sa San Isidro Academy of Tudela, si Ma'am Honeybee Liagas. O sa Holy Child High School sa Clarin, si Ma'am Wideline Neri. Ang among principal diya sa Panaon Community High School, uban siyang mga teachers, si Ma'am Baby Galleros. Ako pong greetings sa among principal o mga teachers sa St. Joseph's High School sa Sinakaban, si Sir Oliver Glenn Duhenio. Ingon man usab akong greetings sa principal o mga teachers sa St. Francis Xavier High School sa Lopez Haina, si Ma'am Eleonora Digamon. O sa St. Matthew's High School sa Aluran, ang principal, akong greetings, ingon man usab sa mga teachers, labi na gyud kang Ma'am Elmi Bakin, ang ilang principal. O sa St. Nicholas High School, o uban sa ilang mga teachers, si greetings nako ngadto Ma'am Teresita Coca, ingon man usab sa teachers sa St. Patrick's High School, ang principal gyapon mo si Ma'am Teresita Coca uban sa ilang mga teachers. Sa Mount Carmel High School ug sa mga teachers, ang ilang principal diha mo si Sir Maiko Diangka ug ang teacher o principals, ang teachers o principal sa Holy Cross Academy sa Sapang Dalaga, si Sir Dexter Obradas. Sa Sacred Heart College of Calamba, ang sa elementary department, ang head uban sa mga teachers, si Ma'am Zenaida Mediha. O sa high school department sa Sacred Heart College, ang head si Sir Saturnino Castillon. Ingon man usab sa dean sa Sacred Heart College of Calamba, si Dr. Rosa Lantaka. Uban usab sa ilang mga teachers o sa naa sa accounting department. Ingon man usab akong greetings sa teachers sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated. Ato nang gibag-o, gibalik ang atong parochial school sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception nga kanhi ICC. Ang ato nga principal dinha sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception mao si Ma'am Edna Dumaog uban siyang mga teachers. Akong greetings sa tanan nga mga teachers tungod kay karon mao man ang World Teachers Day. Akong giampo gayod ang mga teachers. Ako sayod sa inyong mga kalisod. Ako sayod sa inyong mga kaguol. Ako sayod sa inyong mga pag-antos. Apan ako nangamuyo nga kamo panalanginan o giyahan sa Ginoo, hatagan og mayong panglawas. Saludo gayud ako sa mga teachers. Muna nga sa Secretary Education, si Ma'am Briones, ako yung hangyo nimo nga kining bisan pa kung di walay luna ang mga private schools diya sa mong kasing-kasing, apan hinumdumi nga bisan ang mga iro makakaon man sa bumuho nga mga hulog diya sa lamisa sa ilang agalon. Hinaut unta nga bisan wala sila'y luna, even though the private schools teachers have no space in your heart, but I believe we are all doing for the glory of the government and for the Filipino nation
That is why I appeal to you, Secretary of Education, give credit, also give importance to the private schools. Daghan karon ang nanira ng mga private schools tungod lagi sa pandemic. Sa ako lang nahibaw-an, mga 800 private schools. Kami, galisod yun mi, Secretary of Education. We are really working hard and financially we are struggling. Nya, kung dili nimo tabangan og sayog release sa mga EEC, hangtod gali karon Secretary of Education, ang test sa Sacred Heart College of Calamba, wala pa ma-release ang second semester. So I appeal to the Secretary of Education or to the sa college, sa whoever is the head, but I would ask the Secretary of Education, please double time and work for the release of the second semester of tertiary education subsidy, kay wala pa makatagamtam ang kining taga Sacred Heart College of Calamba. Nya, Secretary of Education, daghan magayo ron nga walay EEC, labi na gayo diri sa Clarin kining Holy Child High School, Clarin, Misamis Occidental. Nag-goal in town ng among principal, si Ma'am Waidelin Neri. Kay 18 of the grade 7 are not part of the EEC. And then 39 students in grade 8 are not included in EEC. Maluin taon ka, oy, Secretary of Education, para mga ni sa kaayuhan sa atong mga estudyante. And let us treat equally the schools. And remember that the Holy Child High School of Clarin is a very poor school. Pero naningkamot lang yun. Naningkamot para makatabang sa atong lungsuranon ng mga katauhan aron mapahigayon ang kaayuhan sa ato nga mga batanon. Mao na nga hangyoon ko kamo mga Secretary of Education, si Ma'am Briones, please include and give extra EEC allocations to Clarin, Misamis Occidental, what we call the Holy Child High School in Clarin, Misamis Occidental. 18 sa grade 7, 39 sa grade 8. Na ansot unsaon lang nako na Madam Secretary. Karon pong adlaw mao ang ordination ni Reverend Elmo Melo. Human dayon sa atong pamalandong ani, mudagan dayon ko sa Clarin, Misamis Occidental. Mao na nga akong congratulations sa mga ginikanan ni Reverend Elmo Melo. Ang pagkapari usa ka misteryo ug wala gyoy makatukib ug walay makahakgom sa kamatuoran sa bahin sa pagkapari. Mao na nga Reverend Elmo Melo, padayon sa imong napili o salamat sa Ginoo nga ikaw iyang gipili. Ako po nga greetings po din ako ngadto sa kang ma'am sa among nanay ni Carmen Casipe, labi na gyud sa iyang apo, ang iyang granddaughter si Rebecca nga naa sa Amerika. Paarita sa ebanghelyo kay taas na kay ning akong greetings ron. Basta ako pong i-greet yun ang atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Ang atong ebanghelyo karon ning adlong Lunes, Oktubre 5, World Teachers Day, atong kutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong huna-huna. O higugmaa ang imong isig kataw, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na, ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan, ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga
husto siya ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Hesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga hibatyo na. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana ug pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka libita kun sakristan ug miduol siya ug mitan-aw sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana, nahiagi sa gitulisan ug pagkakita niya sa tawo, naluoy siya, miduol siya kaniya ug gibubuan niya lana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug miingon, galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Hesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga sa iyang nga isig katawo sa gitulisan, ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Hesus miingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon pagkanindo sa atong ebanghelyo. Kanang puno gyud kini sa pagtulunan. Nya atong hibaw-an ha nga ang usunay usa ka magtutudlo sa balaod nga buot lang mubitik sa atong Ginoo. Kini yung mga learned person ba. Kana bitaw dunay taas nga kahibalo. Murabag moingon nga ato ning sulayan. Mao ni nga karong World Teachers Day na may uban nga tungod kay mi graduate na sila, nahimo na sila nga doktor ug uban pa, usahay ang ilang mga maestra o mga magtutudlo, ilang panghimarauton, ilang ingnon nga, ay so si ma'am, bugo man to si ma'am. Makahuman ka sa imong profesyon kung imong panghimarauton ang imong elementary teachers, ang imong high school teachers. Importante kaayo nga ikaw aduna gyoy mapasalamaton nga kasing-kasing. Gratitude is the memory of the heart. Mo gyud pirmi gyud nimong hinumduman, dili kay tungod kay nahimo ka ng labing dako sa inyong barangay, nahimo ka na nga dako sa inyong nga opisina. Unya imong hinumduman ang imong mga maestro. Unya dayon kang ingon nga ay kato si ma'am bugo man to. Kay lagi dako na ka og nakuha nga posisyon, dili gyud na maayo. Kinahanglan gyud nga ikaw muila sa mga pag-antos, mga kalisod nga gihimo sa atong mga magtutudlo. Dili sayon oy ang pagtudlo. Magsige kag tindog, magsige kag syagit, magsige kag sulti. Nga mingon ka nako, anong syagit man pud ka? Dili man kay ang pangandoy gyud sa usa ka magtutudlo nga makasabot ang iyang mga estudyante. Muna nga pasalamatan gyud nato ang mga magtutudlo. Saludo gyud ko sa akong mga maestra sa elementarya. Sa grade 1 si Ma'am Patricia Formentera, sa grade 2 si Ma'am Marcosa Sabarita, sa grade 3 si Ma'am Luz Gabiana, sa grade 4 si Ma'am Abundia Tabura, sa grade 5 si Ma'am Maria Cahigas, sa grade 6 si Sir Vicente Estrella. Ako gyud ni silang pasalamatan. Ako gyud ni silang gihinumduman ug natisok gyud ni sa akong kasing-kasing ang ilang mga pangalan ug dili gyud nako hikalimtan ang ilang mga pag-antos ug mga kalisod tungod kay buot lang sila nga motabang ug moalagad kanamo ngayang mga estudyante. 64 na gud ko, pero hangtod karon ako gyapon nga nahinumduman ang ilang mga pangalan in order to inform the faithful that we have to be grateful to our elementary teachers. Unya, mao lagi ni taas na kayo nibaw-an kini magtutudlo sa balaod, buot nga mo bitik kag Hesus. Yang iyang pangutana mao nga unsa gikinahanglan nako aron ako makaangkon og kinabuhing dayon. Unya, mitubag ang atong Ginoo unsa may gisugo sa kasulatan.
unsa may imong nasabtan sa kasulatan. Ug mingon siya, higugmaon ang Ginoo sa nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong kusog, ug sa tibok mong hunahuna. O gigugmaon mo usab ang imong mga silingan, ang imong isig katawo ingon sa pagigugma mo sa imong kaugalingon. Ug atong Ginoo ingon, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhing dayon. Pero tungod lagi kay taas na kayog na abtan ang magtutudlo sa balaod, magtutudlo gyud siya sa balaod. Sa tupa sa ato ron nga level, murabag professor in the law department. Muna nga dili lang siya ordinaryo nga abogado, professor pag yun. Muna nga mingon siya, kinsa ba di ay ang akong mga silingan? Una sa tanan god, una sa tanan kining siya god, doon na bagyoy kining usa ka gitawag og kini bang very patriotic. Unya tungod kay siya very patriotic and legalistic, ang iya ra gyud nga para kani ang iyang silingan mao ra gyud ang mga Hudiyo nya kadtong lain nga mga nasod dili niya silingan. Muna nga mihatag dayon og usa ka kining istorya ang atong Ginoo nga mingon siya ang mingon ang atong Ginoo dunay usa ka tawo nga gibanhigan, gidagmalan hangtod nga nagbuy-od dinha sa daplin ug hapit nang namatay. Miduol nakakita ang usa ka pari pero wala tabangi, mi adto nun sa lain nga daplin nga lugar, agianan. Pero mangutana ta, ngano man gyud kaha nga ang pari wala man mutabang. Hinumdumi nga kining ang pari pod very legalistic tungod kay once in a lifetime he has to offer sacrifice in the temple. And if the moment he would touch the sick person, katong nasakit, katong hapit na himalat yung considered as infirm person. O if the priest would go and touch the infirm person, then he has to undergo ritual. In the process, he could not offer the sacrifice. Muna nga ngayang una-huna, he has to offer the sacrifice ug mangwa siya mutabang sa iyang isig katawo. Pero dili gyud maayo. Nya miagi pod ang libita kining usa ka sakristan sa pari. Mao gyapon kay ang pagsaulog lagi once in a lifetime lang. To offer a sacrifice in the temple at that time would be done only once in a lifetime. Muna nga wa pud siya mutabang. Unya dunay niagi nga Samaritanhon. Mauna hinuoy mitabang. A Samaritan is considered as a sinner. A Samaritan not part of the Jewish community. Unya siya na hinuon nga dili Hudiyo, mao na nitabang sa tao nga masakiton, nga hapit nang mamatay, nga usa ka Hudiyo. Unya unsa may pagtulunan nato dinhi. Ipasabot gyud sa tong Ginoo nga ang pagkasilingan wala ka na magpasabot nga ikaw tungod kay Pilipino ang imong silingan, ang imong isig Pilipino. No, naa ang mga Chinese. Bisag wa kay taganahis mga Chinese, ato gyapon ng silingan. Muna nga treat them as you would treat yourself. Tungod kay importante gyud kaayo nga atong we have to treat one another as brothers and sisters. Ako nang gikaingon nga usa ka magtutudlo sa balaod, usa ka nationalistic and very legalistic. That is why he did not render service. He did not the priest and the Levite did not render service. Ngano? Tungod kay once in a lifetime they would offer sacrifice only once. Unya kinsa man ang nahimo hinuon nga silingan kadto na hinuon nga giconsider sa society nga usa ka makasasala ug walay nahut sa kalibutan, pero siya ang mitabang. Mao na nga do not judge the book by its own cover. Ato yun nga ang atong mga silingan, ato yun nga tabangan, unya ato yun nga hatagan og kining ato yung tabangan ang atong mga silingan. Mao na nga ang ato ron nga archdiocese na gitawag og usa ka trabaho, usa ka programa kining paghatag og payag sa mga kabus. Nindot kaayo ni. Tingali ang atong gobyerno dunay housing program, pero ang ato pod nga archdiocese na gitawag og payag sa mga kabus.
nga ato gyud nga adtuan, tabangan kanang mga tao nga lisod jud kaayo. Magpili lang ta kay dili man ta pareha sa gobyerno nga daghan kaayo og funding. Magpili lang ta og sigon sa atong mahimo, atong tabangan ang atong mga igsuon nga wala gyud balay. Busa ang atong ebanghelyo karon kinsa man gayud ang atong silingan, ang tao nga mutabang sa iyang isig katao. Igsuon ang mayong balita nga mo ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon karon di ay World Teachers Day. Nga ako yung greetings sa tanan nga mga teachers, labi na gayud sa Archdiocesan Commission on Education dinhi sa Archdiocese sa Osamis, nga ang atong consultant o supervisor mao si Dr. Rosa Lantaka, uban ni Ma'am Ajin, Ma'am Razonable. Ako yun nga i-greet kamo o iampo ko kamo. Unya karon pong adlaw, pitsa 5, inig alas 9 sa buntag, dunay ordinasyon sa pagkapari nga pagahimuon diya sa Clarin sa kining Holy Child High School nga ang eskwelahan ana dinha hangtod karon paging Secretary of Education Ma'am Briones tabangi in town ang kining private schools, labi na gayod ang mga pobre kaayo nga mga private schools, labi na ang Holy Child High School sa Clarin, Misamis Occidental. Grade 7 na napay pending nga request nga 18. Sa grade 8 wala gyud taon maapil ang 39 ka mga pupils gikan ni adtong grade 7 sila nya hangtod grade 8 na ron 39 ka buok. Ug imong sumadahon 39 ug 18 doon na unyay 57 nga mga estudyante nga wala mahiapil dinha sa ESC. Muna, Secretary of Education, please help. Tabangi in town. Kung walay luna sa imong kasing-kasing, ako mga muampog mga liupo nga bisa na lang sa kaluoy tungod kay kita, mga silingan. Silingan does not mean only the boundaries, but it goes beyond. Mauna nga, Pilipino gud ta, tabangi in town, Secretary of Education, ang Clarin, Misamis Occidental, ang Holy Child High School sa Clarin, Misamis Occidental. Ako din greetings kay Pitsa 5, hapit na po ang piyesta, Pitsa 7 dito sa Macalibre Alto, nga ang kura paroko nato mo si Father Danny Rodinas sa Macalibre Alto sa Lupis Haina. Malipay yung piyesta kaninyo karong Oktubre 7. God bless. Mabuhay ang mga teachers, mabuhay ang mga nag-alagad sa private schools. Hinaut-unta nga tabangan sa ato nga Secretary of Education, Secretary Briones, ang mga private schools pinaagi sa paghatag gayon sa kining EEC. Unya hangtod karon ang kining Sacred Heart College of Calamba Incorporated, Misamis Occidental, wala pa makadawat sa ilang tertiary education subsidy. Hinautunta nga i-release na kana. Kuha pa na 2019-2020, second semester. O ang pangaliya sa Birhen sa Kuta. Uy, nubina deron sa Birhen sa Kuta. Oktubre 5, ang ato nga presider diha, human sa nubina sa alas 4, ang atong mass presider inig alas 5, si Father Edward Tabada. Unya sa October 6, Father J.C. Langgam. Sa October 7, si Father Quincy Jones Ondona. Sa October 8, si Father Dexter Banuelos. Unya sa October 9, si Father Daryl Rosales, ang kura paroko sa Sinakaban. Karon gagahapon di ay Domingo, Pitsa 4, maupod ka na ang ako nga kining anibersaryo sa pagkatudlo isip Arsobispo sa Osamis. Ako ang mipahigayon sa Santos nga Misa, muna nga salamat sa mga greetings ninyo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, magapanalangin ka nato. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Viva Birhen sa Kuta!